Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Ibu dan Bapak, seluruh masyarakat Indonesia yang saya hormati, setelah 1,5 tahun bersama menghadapi segala tantangan, hari ini kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila, di tengah upaya menggalang kekuatan untuk bangkit dan pulih. Greeting all of you. After a year and a half of us struggling against killings, we are finally now commemorating the sacred day of Pancasila in the midst of struggling to recover. Para pendiri bangsa Indonesia mencetuskan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Dan sejak kelahirannya sampai hari ini, Pancasila adalah kekuatan kita untuk berjuang membangun cita-cita kita. Pancasila was initiated as the basis of the state and the ideology of the nation and become the strength to realize our dream. Selain itu, Pancasila menjadi pengingat kita bahwa di tengah semua situasi dan kondisi, kedaulatan Indonesia berdasar pada keadilan sosial dan persatuan seluruh lapisan masyarakat. Pancasila is also reminder for us that in any situation and condition, sovereignty remains based on social justice and community unity. Oleh karena itu, merefleksikan kembali nilai-nilai Pancasila pada hari ini merupakan awal yang baik untuk menyatukan cita-cita dan langkah kita ke depan. Therefore, reflecting on the values of Pancasila today is a good start to unite our ideals and step forward. Ibu dan Bapak yang saya hormati, situasi pandemi ini telah menunjukkan dengan lebih jelas sejumlah tantangan yang harus kita tangani untuk menghadirkan pendidikan yang berkualitas untuk seluruh rakyat Indonesia. The current pandemic situation has proven that there are many killings that we must address to create quality education for all Indonesian people. Salah satu dari tantangan tersebut adalah ketimpangan geografis dan sosiologis yang menyebabkan tidak semua anak Indonesia mendapatkan akses terhadap pendidikan selama pandemi ini. One of them is geological and geographical inequality, which has caused not all Indonesian children to have access to education during this pandemic. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila perlu kita jadikan momentum untuk merefleksikan hal-hal yang telah dan harus kita lakukan untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang tangguh di masa kini dan bangsa yang tangguh di masa yang akan datang. We need to use this commemoration of the sacred day of Pancasila as a momentum to reflect on the things we have and must do to make Indonesia to formidable nation now and in the future. Selama ini upaya yang kita lakukan lebih berfokus kepada hasil akhir dan mengesampingkan integrasi sosial budaya dan pelestarian lingkungan. Hal tersebut kurang sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang menyelaraskan potensi sumber daya alam dengan sumber daya manusia. So far, what we have been doing in more focus on the end result and put aside cultural integration and environmental preservation. This is not balanced with sustainable development, which harmonize the potential of natural resource and human resource. Menyadari hal tersebut, inilah waktunya kita merancang keseimbangan baru yang mengedepankan kemajuan semua kelompok masyarakat dan memprioritaskan konservasi alam.
With this in mind, it is time for us to decide a new balance that priorities all community group and priorities natural conservation. Dalam hal ini, Pancasila akan berperan sebagai titik berangkat sekaligus tujuan pembangunan bangsa dan negara kita. In this case, Pancasila acts as the starting point and the goal of nation and state development. Kebangkitan dan kemajuan bangsa kita dari pandemi ditentukan oleh kemerdekaan anak-anak Indonesia untuk mengembangkan potensinya sendiri dengan kemampuan dan panggilan hatinya. The awakening and progress of the nation from this pandemic is dependent on the independence of Indonesian children in developing their potential according to their abilities. Inilah titik berangkat kita. Selanjutnya, kemerdekaan dalam belajar, berkarya, kemerdekaan dalam berbudaya akan melahirkan generasi pelajar Pancasila, yaitu sosok pembelajar sepanjang hayat yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, mampu bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Independence in learning, working, and being culture will give birth to a generation of Pancasila students. Namely, the figure of a lifelong student will be life and is devoted to good Almighty, has noble character, has global diversity, is able to work together, is independent, has critical reasoning, and is creative. Para pelajar Pancasila itulah yang akan meneruskan estafet pembangunan Indonesia yang berkelanjutan dan berkeadilan di masa depan. It is that Pancasila student will continue the relay of sustainable and just development of Indonesia in the future. Kepada semua masyarakat Indonesia, saya ucapkan selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Dengan nilai-nilai Pancasila yang menyertai langkah kita, mari membangun Indonesia yang lebih tangguh, lebih inklusif, dan lebih mencerdaskan dengan merdeka belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Rahayu. To all the people of Indonesia, I wish you a happy commemoration of the day of the resurrection of Pancasila. With the values of Pancasila that accompanies our step, let's build a stronger, more inclusive, and more intelligent Indonesia with freedom to learn. Thank you, greeting all.